paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adda nakitak abakit nga agin pipintas maray ay nasabat ko itay dita kalsada. Italaeng anakitak. Ang mga ni Maria nga ante ni Violet. Ha? Agin pipintas mo dayjay abakit? Oy, di kag sasaw iti kasta. Ang mga ada makangagkan ka. Uray pa'y idanon da. Tatalagamit nga aging pipintas dayjay abakit. Naragsak apan nakaamamukan ka, friend Maria. Kasta akmat kan ka, friend Banang. Naragsak ka, kaputa dadagos gayam ko dito'y kabildatan. At tuyot ti merienda tayaw na nabanang, Auntie Maria. Sige, friend Manang, agmerienda tayo pa'y. Ay na, nagimasan ta merienda tayo? Ay, wow, nana. Linuto mi ka ni ante. Spaghetti anaimas. Saan ka nga agbabawi amangan? Kasla naimas Naimas talaga, friend. Sige, ramanam. Ay na, agyamanak, friend. Kayat ko mapasyar ti balay mo, friend. Kalpasan ti panagmerienda tayo, mapanta ija balay. Nay, apa na kami suot ka asimang paituyang. Kasano mga main, kat kasla dinak nakita ni Banang Banangan, idilim mabasak ijay paraangan ni Violet. Kay, Nakitak ni Mari Banang, ngem dinak pa inayaban. Kaya't nalang amabukudan tay meriendada. gapo iti merienda ti pagkaskastaam. Nagiimas tay meriendada. Kaya't ko aramanan. Apay nga adi na kainayaban ni Violet ngay. Nakatalikod da iti kadwana. Ni Banang Banangan tinakasango kanya. Iso ang nakita na. Anyaya ti merienda da. Kasla nga rod ispagitay tay nakitak iti lamisaan. Di agluto ka iti spaghetti. Adaya kwartam nga igatang kaw. Awan. Samo ko na gumatangak ngam awan magayam kwartam. Ay kat inka umutang iti tersina ni Marie Juana nga. Barang pautangan na ka. Asino nga ije nakitak akadwa da maribanang kan Violet. Ije paraangan ni Violet. Ang mga nutay ante ni Violet. Inyam amo matlakanyak ni Violet dayjay. Ay, adan sa mabalin na itibiyag dayjay. Kasta aya. Wan maray, panagkun akit nasaya at mati ugali ni Maria. Agin sasaya at laang nga. Ay wan, nagbalin matan a friend ko ni Maria. Inmay dito'y tersinak, kat nagsarsarita kami. Aya, ay sus maray. Di ka agtalagan kwa na. Gaputa amangan no agin sasaya at laday jay. Ay, uwan gayam, anya itayin di gatgatanga mo. Ay, utangak maray. Tay aramidak nga spaghetti. Awan lakok nga spaghetti. Kan sa anak pa ila nga agpautang ita. Naskan nga agbayad kayo anak kautang, tanay. Kurang tipang sakadak iti lakok. Timaro kit di ati kinaimot mau. Ay makamu kano anya ti kayat mo nga ibaga. Basta sa anak nga agpautang. Oh, atoy. Agtsaa ka pa'y, friend. Agyamanak, friend. Ay, pasensya kan dito'y balay mi friend Maria. Ngamen, nanumulaan. Sana bale, tanadalos mat. Ayan nga ni kapitan nga asawam. Ay na, awan ita, friend. Napan ijay ilay. Nagkasangay ngamin ni Apo Mayor, kat inawis na amin a kapitan. Kasla kayat ko ti agbayag dito'y kabildatan. Kay kayat ko dito'y tapres ko ti angin. Sana kasla ijay syudad nga adala taasok ti lugan. Ay kat, wan friend. Kayat ko ti agpasyar, friend. Kuyugan nakman inton bigat, tagpag na pagnatayo. Ay wan sana balay, taawan mo't aramidak inton bigat.
Saan nakamakuyog ni Violet akaanakak, tamakumikom iti laundry shop na. Di, siya kung timangkuyog kan ka. Awan problema. Marikwanang, dimmagas kami dito tersenam, taawisen da kang agpasyar. Agpasyar? Papanantayaw? Agpagnapagna tayo laeng, friend Kwanang. Ah, Ipasyar ta ni friend Maria dito kabildatan. Ipanta, ijay turod. ay, ala mabiit lang nga ron tamang rikepak iti Tersina. Nay, sa dino ti papanan nyo atalaw. Ingkam agpasyar. Ipasyar mi ni friend Maria. Nay, katsi ka nga'y maritoyang sa dino ti papanam. Taadamanin igam mo asilupin. Anya ti isilupin mo? Kal inakagsapul iti talbos Taimbagla si daun mikin ni badung kaw. Kastamlatan aging gaita. Day talaag daw dawat iti mula ti sabali ti ammo. Uray tasan mo't asika ti pagdawatak. Mala, intayon tadyak kaya ti mataktak. Sige, intayo nga rudan. Ingkamen, marituyag. Ingkayo lang nga. Naglalastog kayo. Gaputan takadwayo nga agin pipintas ka nagin babak nang. Ha? Ay, siya ka di tidakdaka matam? Ay, di mon italtalag, friend Maria. Intayo kit din. Ala, intayon. Tapanawan tayo da ito'y bakit? Ako namlano asino anapintas. Sige, ipasyar na kayo turod, friend. Sige ay. Dayon. Na. Di da payagaways. Pwe! Daya banang-banangan kunam lano saan nga dadawat iti mula ti sa balay. Ha? Kadayay mo't akwa ng baa. Kunam lan at sino nga damag no anya ti selopin kaw. Pwe! Kunam lan at sino da. Ha? Nay, da kayo may masabat ka maribanang. Marikwanang. Nay, dapay kadwayo ang napintas. Ay, good morning, pari Badong. Papanam, kabadong. Napan ko kinasarita ni Mang Dalmas. Taday paramid na kanyak akulungan ti manap. Ay, anya nga tinagan da ito'y kadwayo ang napintas, maray. Kayat ko timbalikas mo, friend. Anya itayan tinagan mo? Ay, Badong, tinagan ko, napintas sa adayan. Magustuwak man nanday tayong balikas mo. Napintas adayag. Pudno ngamin ang napintas ka. Ay, Maria, tinagan na, pare. Maria Gayam, tinagan mo, napintas adayag. Awagan naklaangan iti friend. Kat kastama tiyawag ko kan ka, friend Badong. Ayun friend Maria. Ay na. Mala, umay ka nga rudan, kabadong. Taipasyar tayo ni friend Maria. Ayun sige, intayaon. Agati makunam ditaw iturod, friend Maria. Nagmayat dito eh. Nagpresko ti angin. Makaay-ayo. Ayun presko talaga. At tugaw ka pa lang dito'y karuutan Taurayin ta da marikwanang kin maribanang anapan nangalay iti taraon. No apay ajak nalaglagip itay. Talagitugot tayo laangan. Tapno saanan amabanog dagiti dua. San apalay, takabailan dalat tatimag na. No kayat mau, mapantapay iti asidag ti karayan. Ay, dito'y tapay laan, friend. Urayan ta da friend Kwanang kan friend Banang. Ang picnic tayo dito eh. Sige nga rod, friend. Ala, agtugaw ka pa'y nga rod titaw. Ta mga ramidak iti paglinungan tayaw, inton mangan tayaw. Nga main, nadarang taon ti inay. Violet, apay, napananjay kadwang dito'y balay mau. Napanta nagpasyar, nana. Ag-picnic da kanaw. Kat kadwada ni Tata Badong. Ha? Kadwada ni badong kaw? Nana. Nagbati da adwa ni Auntie Maria ijay turod.
Tadanana ba ng kananakwanang? Imay da diti balay. Tamangala da iti taraon, apagsasangwan da iti turaon. Anya? Uray ni badungkaw, kadwada? Ha? Kasano pasamak da ita? Nasabat da nga ron ni Badong Mau, nana. Kat inawis da. Ngamain, maragsakan ka nun ni Auntie Maria Kenkwana. Tanasaya ati panagsasauna. Ay sana mabalay! Apaya kadwada ni badungkaw? Nasauda na banang, kananakwanang. Adi nakakanukayat ni Auntie Maria nga agbalin a friend. Na, anya, hapay ka na? Basta kasta, ti kunana ka no, nana. Di nakakanukayat agayam ni Auntie Maria. Amangan, no ada nakasairan na kan ka. Ha? No saan, di saan? Anya ko ma? Dak ang tatakaw! Insagana konti ka ng tayaw. Mangantayan. Ay, imbaglaangan, taada linuto ni Violet. Ado, tilinuto na. Talagaan nalaing nga agluto ni Violet. Amuyo, magustuak ti ugali yo. Ngamin, awan na kasairak anangag ko kada kayo. Iso akayat kayo agagayam. Ay na, pagyamanan me, friend. Maikawa kalakit di ano agsubli kay jay syudad, friend. Apay, kaano kaya nga agsubli jay syudad, friend? Di ka pala agtali na ditoy. Sana mabalin. Gaputad na negosyo ki jay syudad. Ada restaurant ko. Imayak la dito'y gaputa kayat ko ti agaliwaksay. Ay, ada gayam restaurant mo. Ay, anya nga tano ayaban na kami nga agtrabaho ijay, friend. Uray, tagain nawlaang no iso. No kayat yulakit, Didi, mayat. Isurot kayon to ijay syudad. Ay, uray siya. Umayak, Mike. Na may awan trabaho dito'y kabildatan. Tamasado, tagagbangkag. Duray tagabangkat ti trabaho. Awan parikot. Ala, uray siya. Sumuro ta kada kayaw. Ngam, at pasyarak laang. Ngamay, jak mapanawan ti tersinak kan trabaho diti barangay. Naragsaka ka makaamam mo kada kayo. Ipasyar kayo ijay syudad. Katsak ti makaam mo iti gastos tayo. Wain, tuyang. Isaganam ti kawiskaw, ta sumuro ta, ijay syudad. Panawan nak di tayo? Inakagtrabaho. Agbalin abos may ni friend Maria. Ay sana mabalay! Saan ka sumuraw? Tapay, Basta saan ka sumurot iti dayjay amang limlimo a taaw. Di mo amaw no anya ti ginatao na. ay basta sumuro ta. Kadi nakmalapdan. Agpasyudad kamintaw, inton Sabadaw. Ay! Mang limlimo a bruha! Nagkunakan ka ngay surot mo ni Badungkoy jay syudad. Apay, agosto ka kin ni Badungkaw, ha? Anya ti sasawam. Jak kayak ngay surot mo ni Badungkoy jay syudad. Ha? Di mo agawon kanyak ti asawa. Nanatuyan, anya ka diti sasawam. Anya nga agawan. Bagbagam day takadwam a bruha, Violet. Ngamain, impostor day ta. Ala, nanatuyan. Anya ka din ti ibagbagam. Agasam, kayat na nga isurot ijay syudad ni Badungkaw. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Badong Mau, nana. Ay, jak kayat! Tano saan ko magargar yun dito a bruha ni Badungkaw? Saan ko masumurot kan ko na? Violet, papanawa mo da ito'y atao. Taamangan no anya ti maaramid ko kankwana. Ala, agawid ka, nanatuyang. Di kagsapul iti apa. Taama nga no si kanto umutlaang ti madaksan. Ay! Saan ko nga trasan day ta bruha? La? Gargar yun na ni Badungkaw. Iso nga ita, di na kun patpatyon ni Badungkaw. Kat kayat nalatati sumurot iti daytoy a bruha! Nagkunaking kaamapan mo apain ni Maria. Ay mangibabain ka talaga. Kagpod no mga main. Siguro, dinargari na ka. Iso akayat mo ti sumurot kan kwa na ijay syudad. Naglawag mo timbagak ngagtrabaho ak iti restaurant na. Dua ka may kundi Maribanang. Basta saan ka sumurot kan kwa na.
Kanusan, uray saan tangag kit-kita ginggak panungpalan! No saan di saan? Makauma ka! Nakasagana akon, Marikwanang. Dinagas ka. Taaggidan ta ama pandita balay ni Violet. Wan, Maray, nakasagana akon. Itay pa'y anang rikupak di tatirsinak. Sige nga raw. Ni kabadong, umay nga ta talaga. Ay, Jack mo, Mare. Amangan no saanan, tasaan apalubusan ni Marituyang. Ay, nagalas talaga ti ugali ni Marituyang. Tainapa-napay ni friend Maria. Hintayan! Pare badong, aday gamo apak. Wen Maray, hintayaw, di balay ni Violet. Ang mga no agur-uray dan. Ayawanan Violet na pandan. Di na kundang ni badong kau. Simurot latay ti bruha nga antay. Nagalaskit din ti ugali mo, nana. Isa siguro akayat nakapanawan ni Tata Badong ta nagalas ti ugaling. Mas kinayat na ti simurot ka ni Auntie Maria. Huwag nga raw, ay basol na niya ang bruha Maria. Ang mga nudi na konsoblian ni badong kau. Ay, wow, nana. Talaga adi na kan sa sublian ni Badong mo. Ay, badong ko, aya! Apaya pinarawan ngang may sa. Apay badong, aya! Aya! Oh, adto yan titangdan nyo, badong friend banang. Ay na, agiyamanak, friend. Nagsaya atay. Agtrabaho kayo latay di restaurant ko, aginggat kay kayat yo. Ay, one friend. No siyak, jak kayatin ti agawid di kabildatan. Di tuyak latan. Ngamen, jak magustuhan ti ugali ni tuyang kaw. Adda ka magaya man Marikwanang ni badong ko ngay. Ay, di na kaya ti agawid ditoy. Ta di na kano kaya ti ugalay. Anya, Isungag balbaliw kan Marituyang. Ang baliwap tinagala sa panagsasaom. Agasam nga'y dagiti imbagbagam ka ni friend Maria. Imbagam nga impostor, amang limlimaw. Imbagam pa'y aginargari na ni Badong Mau. ha? Amaw, Maray, nasingpet ni Maria. Kan nagadutin inted na kada kamay. Bangbanglo, kawas kan dadumapay. Uray ni Badong Mau, ilikan na iti adaw. Kan dakal ti sweldo da kan ni Maribanang iti restaurant na. Ay ikwa. Kayat ko kumamot yung trabaho itay maray. Nawan saan nakaakayat nga awatan ni friend Maria? Kahit kano nga ron nga agawid ni badong kaw. Naku na, adinan kayat ti agawid ditoy. Kay kayat na kano ni jay syudad. Tanagalas kano nga men ti ugalay. Di na kan kaya tasublyan. Ay, badong ka! Ay, badong ka! Wagawid ka kuman. Agbalbaliw ka! Ay, badong ko! Ay, ay na toyang. Baliwam namin tinagalas a panagsasaom. Tapno awan mapasakitam. Anyang ita, di nakan kayat asubyan ni badong mo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Fergie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.